It's such a joy to be with you. Sungguh merupakan sukacita bisa bersama dengan saudara. I'm really, really impressed by the team that's put this whole service together. Dan saya sungguh sangat terkesan dengan tim yang sudah menyatukan jiwa bersama-sama, saudara. And I understand you're going to celebrate your RGM third anniversary very soon. Ya, saya mengerti saudara nanti akan merayakan hari ulang tahun AGM yang ketiga segera. And I pray that God, the word that God has given for tonight will be one that will set RGM to move on to another great chapter in God's word. Dan saya berdoa kebenaran firman Tuhan yang mau dibagikan pada malam hari ini akan menggerakkan AGM untuk bergerak ke depan lebih luar biasa lagi. I'm going to talk from Matthew chapter 14, verse 22 to 23. Ya, saya akan berbicara dari Matius 14 ayat 22 sampai 33. And so if you have Bibles, will you just open to Matthew chapter 14? Ya, kalau saudara ada Alkitab bersama saudara, mari buka Matius 14 ayat 22 sampai 33. But before we begin, let's pray together. Sebelum kita mulai, kita berdoa bersama-sama. Father, we give you thanks for gathering us together. Bapa, kami berterima kasih karena Engkau mengumpulkan kami bersama-sama. We can be from different places, Kami bisa saja berasal dari tempat yang berbeda-beda, but in you, Jesus, we are one. tetapi di dalam Engkau kami satu, Yesus. And we want to be one people listening to your one voice. Dan kami ingin menjadi orang-orang yang menyatu, mendengarkan suaramu yang satu itu. So Lord God, will you speak to us tonight? Oleh sebab itu Tuhan, biar Engkau berbicara kepada kami malam hari ini. And we want to receive your word into our hearts. Dan kami ingin menerima firman-Mu masuk ke dalam hati kami. And go forth to live in obedience to your word. Dan kami melanjutkan untuk taat kepada firman-Mu. We pray this in Jesus' name. Kami berdoa ini di dalam nama Tuhan Yesus. I also want to thank Pastor Amen. Valen for interpreting. Sama-sama, Pastor. Well, I think most of us would believe that Jesus can walk on water. Ya, saya percaya kebanyakan dari kita percaya bahwa Yesus dapat berjalan di atas air. But if I were to ask you, I think few of us will say that we can walk on water. Ya, beberapa dari saudara kalau mungkin saya tanya, ada dari saudara akan mengatakan, ya kita juga bisa berjalan di atas air. But such thinking is not confined to walking on water. Tetapi hal yang seperti itu kalau kita mau menyebutkan mengenai berjalan di atas air, saudara, I have heard people say, I can't be holy like Jesus. saya dengar ada orang yang berkata, saya tidak bisa kudus seperti Yesus. I can't do miracles like Jesus because I'm not Jesus. Saya tidak bisa melakukan seperti Yesus karena saya bukan Yesus. Maybe Pastor Jason or Pastor Judith can, but I can't. Mungkin Pastor Jason dan Pastor Judith bisa, tapi saya tidak bisa. But such flawed thinking actually stops you from living the life that God has for you in His kingdom. Tetapi pemikiran yang mengambang seperti itu akan menghentikan saudara dalam kehidupan saudara bersama dengan Yesus. Because Jesus says that you can actually do more than He can. Karena Yesus sesungguhnya berkata, engkau bisa melakukan jauh melampaui apa yang Dia lakukan. You read this in John chapter 14, verse 12. Saudara nanti bisa baca dalam Yohanes 14 ayat 12. Which says, very truly, I tell you, whoever believes in me, that's Jesus, will do the works I have been doing, and they will do even greater works than these, because I'm going to the Father. Aku berkata kepadamu sesungguhnya siapapun yang percaya kepadaku, dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang telah aku lakukan. Dan mereka akan melakukan hal-hal yang lebih besar lagi. Karena aku akan pergi kepada Bapa. So Jesus says you can do greater things. Jadi Yesus sendiri yang berkata engkau bisa melakukan perkara-perkara besar. The question is how? How can you do greater things than Jesus? Pertanyaannya, bagaimana saudara bisa melakukan perkara-perkara besar dalam Yesus? You know, in Matthew's account of Jesus walking on water, Jesus had just miraculously fed more than 5,000 people. Saudara tahu dalam bagian Matius 14 itu pada bagian Yesus berjalan di atas air disebutkan juga bahwa Yesus barusan memberi makan 5.000 orang. Then the disciples got into the boat to go to the other side. Kemudian murid-murid kemudian naik ke dalam perahu untuk menyeberang ke seberang. And some distance from the shore, a strong wind came against the boat. Kemudian dari jarak kejauhan, saudara, kemudian datang angin badai yang sangat besar, saudara. The wind was so strong that Mark tells us in Mark 6:48 that the disciples were straining at the oars.
Saudara, dikatakan di situ murid-murid berusaha keras, tapi kemudian anginnya badai begitu luar biasa, dan mereka telah berusaha sedemikian rupa, saudara. So the next slide, Mark 6:48. Ya, kemudian slide yang selanjutnya ada dalam Markus 6 ayat So 48. the disciples were straining on the walls because the wind was against them. Murid-murid itu berupaya keras mendayung karena anginnya bertiup dengan kencang. Now, how did they get into that situation? Nah, bagaimana mereka bisa masuk dalam situasi begitu, saudara? See, Matthew 14:22 tells us. Saudara, dalam Matius 14 ayat 22 menjelaskan. It says that Jesus made the disciples get into the boat to go to the other side. Yesus menyuruh murid-muridnya naik ke perahu dan berjalan mendahulunya ke seberang. So it's Jesus who got them into that storm. Jadi Yesuslah yang membuat mereka masuk dalam badai itu. You know, sometimes we find ourselves in great strain, not because we are out of God's will. Saudara, kadang-kadang kita menemukan diri kita masuk dalam satu hal besar, badai besar, bukan karena Yesus, saudara. But because we are obedient to Jesus, we were put in that storm. Tetapi karena kita memang taat kepada Yesus sehingga kita ditaruh di dalam badai itu, saudara. So why did Jesus do that? Nah, apa kemudian yang dilakukan oleh Yesus? You see, in the feeding of the 5,000, Jesus was teaching them that in Jesus, they can feed 5,000 people. Saudara, Yesus memberi makan 5.000 orang dan dikatakan Yesus bisa memberi makan 5.000 orang, saudara. Now in the boat, in the storm, they're going to learn that they can walk on water. Nah, di dalam perahu, di dalam badai, mereka belajar sekarang, oh ternyata mereka bisa berjalan di atas air. You know, there was a young boy who made this boat and he went to the pond to sail it. Ya, kemudian ada satu anak laki-laki ini, kemudian dia membuat perahu, kemudian dia pergi ke danau, saudara. And while he was playing with the boat drifted away from him. Sementara dia sedang bermain-main dengan perahu itu, kemudian perahu itu mulai menjauh dari dia, saudara. In his distress, he asked an older boy to help him. Dalam upayanya berusaha itu, dia minta teman-teman lainnya untuk menolong dia. And the older boy started picking up stones and throwing at the boat. Dan semua teman-temannya itu mulai mengambil batu dan kemudian melempar ke dalam perahu itu, saudara. And the little boy was really getting upset. I asked you to help me and you are throwing stones at the boat. Dan kemudian anak kecil itu mulai kecewa. Dia bilang, saya minta kalian menolong aku, tapi justru kalian melempar batu. Then he realized that he was throwing the stones beyond the boat. Barulah kemudian dia menyadari bahwa ternyata mereka melempar batu itu jauh melampaui akan perahu itu. And with every stone, it causes a ripple that moves the boat nearer to the shore. Karena setiap batu itu ketika dilempar akan membuat riak-riak air yang akan membuat perahu itu datang ke tepian, saudara. Every throw of the stone was planned. Setiap lemparan batu itu sudah direncanakan, saudara. At last, the treasured toy was brought back to the young boy's hands. Dan akhirnya bisa dibawa kembali ke tangan anak laki-laki itu, saudara. You know, sometimes it seems that God is putting us in situations where stones is being thrown at us. Saudara, kadang-kadang kita berada dalam situasi seakan-akan Tuhan membiarkan kita di mana batu-batu dilempar kepada kita. But the truth is that God is leading us to treasures in our lives. Tetapi sesungguhnya Tuhan sedang menuntun kita untuk membantu kita di dalam kehidupan kita, saudara. We remember Jeremiah 29:11. Kita ingat Yeremia 29 ayat 11. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Sebab aku tahu rencana-rencana yang kumiliki untukmu. Demikian firman Tuhan. Rencana untuk mensejahterakanmu dan tidak untuk mencelakakanmu. Rencana untuk memberi engkau harapan dan masa depan. Now, when you sail in the storm, know that God has a good plan for you. Ketika saudara berlayar di badai, ketahuilah bahwa Tuhan punya rencana baik buat saudara. And part of the plan includes you walking on water. Dan bagian dari rencana itu adalah saudara berjalan di atas air. How Bagaimana? are you going to do that? Bagaimana saudara akan melakukan itu kalau begitu? I'm going to use the English word BOAT, B-O-A-T, as an acronym and give you 4 keys to walk on water. Saya akan pakai kata bahasa Inggris perahu, boat, saudara, B-O-A-T sebagai akronim untuk menjelaskan bagaimana berjalan di atas air. We're going to have 4 keys to doing the impossible. Nah, saudara, nanti ada 4 kunci untuk melakukan perkara-perkara mustahil. So number 1 is to believe in Jesus.
Jadi nomor satu B adalah believe, percaya kepada Yesus. You see, when the disciples saw someone walking towards them on water, they were terrified. Saudara, ketika murid-murid melihat ada seseorang berjalan di atas air mendekati mereka, mereka sangat ketakutan. And that happens to many of us. Dan itu terjadi kepada kebanyakan kita juga. When we encounter a difficult situation, we are often overwhelmed by fear. Ketika kita berjumpa dengan situasi sulit, kadang-kadang kita dikuasai oleh ketakutan, saudara. The good news is that every time we are fearful, God comes and says to us, don't be afraid. Setiap kali kita ketakutan, sesungguhnya Tuhan datang dan berkata kepada kita, jangan takut. And that's what Jesus said in Matthew 14:27. Don't take courage, it is I, don't be afraid. Ya, itu yang dikatakan Yesus di Matius 14 ayat 27. Yesus berkata, tenanglah, ini aku, jangan takut. So Jesus is saying, I am the Lord, your Yahweh, your God is here. Jadi inilah aku, Tuhan, Yahweh, ada di sini. You don't have to be afraid because God is with you. Engkau tidak perlu takut karena Allah ada menyertaimu. And so when Peter received the assurance, he said in verse 28, Lord is with you. If it's you, Peter, it said, tell me to come to you on the water. Jadi ketika Petrus menerima jaminan kepastian, dia bilang, Tuhan, jika itu engkau, suruhlah aku datang kepadamu di atas air. Well, if you're really Yahweh, command me to come to you on the water. Kalau engkau sungguh adalah Yahweh, perintahkan aku berjalan di atas air. Peter is saying that Jesus, if you command me to walk on water, I'll be able to do so. Petrus berkata, kalau engkau perintahkan aku berjalan di atas air, pasti aku bisa juga. Not yet, not this slide yet, not yet. Because I believe in you, the one who has all the power in the universe to do more than I can imagine, I can do the impossible. Karena dia berkata, aku percaya segala kuasa yang ada di alam semesta ini, yang ada padamu, aku bisa melakukannya. You see, it matters what you believe. Saudara lihat, penting sekali apa yang saudara percayai. But see, Peter didn't say, tell me to walk on water. Saudara perhatikan, Petrus tidak berkata, tolong aku untuk berjalan di atas air. Peter said, tell me to come to you on the water. Petrus berkata, tolong aku untuk datang kepadamu berjalan di atas air. See, the focus is not walking on water. Jadi saudara lihat, fokusnya bukan berjalan di atas air. The focus is on Jesus. Fokusnya adalah pada Yesus. The focus must always be on Jesus. Fokus harus senantiasa pada Yesus. If you ever find yourself sinking in life, it's probably you have taken your eyes off Jesus. Kalau saudara menemukan saudara sedang tenggelam dalam hidup saudara, berarti mungkin pasti mata saudara sudah tertuju kepada Yesus. You are believing in something else other than Jesus. Berarti saudara sedang percaya kepada sesuatu yang lain daripada Yesus. Maybe you believe in yourself. Mungkin saudara percaya pada diri sendiri. You believe in the doctors. Mungkin saudara percaya pada para dokter. You believe in the pastors. Saudara mungkin percaya pada You believe in technology. ya, saudara mungkin percaya pada teknologi. But these things are not bad in themselves. Tapi hal ini memang tidak buruk sebenarnya, saudara. But none of these things can give you the power to do the impossible. Tetapi tidak ada dari semua yang disebutkan ini bisa memberikan saudara kuasa untuk melakukan perkara-perkara yang mustahil. Only God has the key to the impossible. Hanya Tuhan yang memiliki kunci terhadap kemustahilan. So the first key is believe in Jesus. Jadi kunci pertama adalah percaya kepada Yesus. And you express your belief by obedience. Dan saudara mengekspresikan percaya itu dengan ketaatan. That's why the second key is obey Jesus' command. Makanya kunci yang kedua adalah obey. Taat kepada perintah Yesus. So Jesus commanded Peter to come. Jadi Yesus memerintahkan Petrus untuk datang. And that will require Peter to climb out of his boat and place his feet on the water. Dan itu mensyaratkan Petrus harus keluar dari perahu dan mulai menaruh kakinya di atas air. See, obedience is not just an exercise in the mind. Saudara lihat, ketaatan bukan cuma pelatihan di dalam pikiran, saudara. It must involve your body. Harus melibatkan tubuh saudara. James put it this way in James 2:17. Yakobus menaruhkan ini dalam Yakobus 2 ayat 17.
He said, in the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. Demikian pula, iman itu sendiri kalau tidak disertai dengan tindakan adalah mati. And then James went on to talk about Abraham. Kemudian setelah itu, Yakobus bicara mengenai Abraham. See, when Abraham offered his son on the altar, he was expressing his faith in God. Saudara, waktu Abraham menaruhkan putranya di atas mezbah, dia sedang mengekspresikan imannya. And so James 2:22 reads, Makanya Yakobus 2 ayat 22 tertulis seperti ini. you see that his faith and his actions were working together, and his faith was made complete by what he did. Ya, kau lihat bahwa iman dan tindakannya bekerja sama, dan imannya menjadi lengkap melalui apa yang dia lakukan. His faith was made complete by his obedience. Imannya itu menjadi lengkap karena ketaatannya. Now, this key is crucial when it comes to walking on water. Nah, kunci ini begitu sangat penting sekali ketika berjalan di atas air. You see, one reason why you don't see me walking on water is because Jesus didn't command me to walk on water. Satu alasan sudah tidak lihat saya berjalan di atas air, karena Yesus tidak perintahkan saya berjalan di atas air. Doing the impossible is not a license to do anything that we want. Melakukan sesuatu yang mustahil bukanlah suatu alasan bagi kita untuk melakukan apapun yang kita inginkan. Okay? So, Yeah. we are only to do what God commands us to do. Artinya kita hanya melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan. See, God can do the impossible through any one of us. Tuhan bisa melakukan segala hal-hal yang mustahil melalui siapa saja di antara kita. But it's up to Him to choose what impossible things that you or I or Pastor Valen is to do. Tetapi terserah Tuhan untuk memilih melakukan hal-hal yang mustahil untuk saudara atau saya yang Tuhan anggap untuk lakukan, saudara. That means if you want to walk on water, you must know what Jesus is commanding you to do. Artinya ketika saudara mau berjalan di atas air, saudara harus tahu dulu apa maksudnya, apa yang diinginkan Yesus untuk perintahkan saudara berjalan di atas air. And the commands of Jesus are found in the Bible. Dan perintah dari Yesus kita bisa temukan dalam Alkitab. So you need to know what the Bible commands so that you can obey it and see yourself walking on water. Jadi saudara harus mengetahui akan perintah-perintah yang ada di situ, baru bisa taat saudara atas apa yang diperintahkan. Now the commands of Jesus are also given as promptings from the Holy Spirit. Nah, perintah daripada Yesus juga muncul ketika Roh Kudus mengutarakannya di dalam kita, saudara. Sometimes when you are in prayer, Kadang-kadang ketika saudara sedang berdoa, or when you are walking down the street, atau saudara sedang berjalan di jalanan, a prompting comes to your heart, a prompting to do something. kemudian ada sesuatu yang muncul di dalam hati, muncul di dalam diri saudara. Now don't struck it off. Nah, kemudian hal-hal yang seperti itu, saudara, muncul. Ask the Lord, is this from you? Saudara kemudian harus tanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah ini dari Engkau? Then obey it. Baru kemudian saudara taat, lakukan. As long as it's not a sin, obey it even if you're not sure it's from the Lord. Sejauh itu bukan dosa, saudara taat saja. Lakukan saja, sekalipun saudara tidak yakin penuh. Don't be concerned about looking foolish. Jangan saudara mempertimbangkan, nanti tampak akan seperti orang bodoh. Because when you obey the command, you may find yourself and even other people walking on water. Karena ketika saudara taat, saudara bisa temukan diri saudara ataupun bahkan orang lain berjalan di atas air. There's a story about a missionary who was on sabbatical and he was visiting his home church. Nah, saudara ada cerita mengenai seorang misionaris yang ada di Amerika Selatan mungkin, dan dia lagi mengunjungi gerejanya, saudara. And he was telling about time when he was working in this in the village in a few hospital. Dan dia bercerita mengenai masa waktu dia ada di desa, dia bekerja di beberapa rumah sakit, saudara. Every 2 weeks he will have to travel into town to get money and medicine and food. Setiap 2 minggu dia harus pergi ke kota untuk mengambil uang dan obat-obatan dan makanan, saudara. And he need to travel over 2 days to get to the town. Dan dia perlu melakukan perjalanan lebih dari 2 hari untuk sampai ke kota. So halfway through, he always have to spend the night in the jungle. Dan setengah hari dia harus habiskan beristirahat di tengah hutan belantara. And on one of these journeys, when he came to the town, he saw 2 men fighting.
Dan dalam satu perjalanan ketika dia tiba di kota, dia lihat ada dua laki-laki sedang berkelahi, saudara, sedang bertengkar. And one of them was seriously injured. Dan salah seorang sungguh-sungguh terluka, saudara. So as the doctor, he treated him and then witnessed to him about the gospel of Jesus Christ. Dan sebagai seorang dokter, dia merawat orang ini dan dia bersaksi mengenai Injil Yesus kepada orang itu. And then he returned back to the hospital in the 2 days journey. Kemudian dia kembali lagi ke rumah sakit dalam perjalanan 2 hari, saudara. 2 weeks later, he came back into the town. 2 minggu kemudian dia kembali datang ke kota itu lagi. And when he came to the town, that young man he had helped came to him. Dan ketika tiba di kota, anak muda yang dia tolong itu datang kepadanya. And the young man told him that they knew that he had money and medicine and drugs with him. Dan dari percakapan diketahui bahwa dia memiliki uang, dia memiliki makanan dan obat-obatan bersama dengan dia. So he and his friends actually followed him into the jungle, knowing that he's going to stay there overnight. Dan dia dan anak laki-laki dan kawannya ini mengikuti orang ini sampai ke hutan belantara karena mereka tahu dia akan beristirahat di hutan belantara ini pada waktu malam. And they had planned to kill him and take his money and all the medicine. Dan mereka sudah merencanakan untuk mengambil uangnya dan untuk mengambil semua obat-obatan yang ada padanya. And as they were about to move into his camp, they saw that he was surrounded by 26 armed guards. Dan saudara, pada saat mereka mau bergerak, mau melakukan rencana mereka itu ke perkemahannya, mereka melihat ada dikelilingi oleh 26 orang dengan bersenjata, saudara. At this, the missionary laughed because he says, "Sure, I was certainly alone or in the jungle." Dan kemudian misionaris itu ketawa dan dia berkata, aduh, saya cuma sendirian saja di hutan belantara itu. But the man insisted. He said, "No, sir, I'm not the only one who saw the guards." Dan orang itu dalam percakapan dia bilang, oh tidak Pak. Dia dengan bilang, bukan saya saja yang melihat akan pengawal-pengawal itu. My 5 friends also saw them and we counted them. Teman saya, 5 teman saya juga kami menghitungnya, katanya, saudara. Because of those 26 guards, we left you alone. Karena ada 26 orang penjaga, maka kami tinggalkan engkau sendirian, kata mereka. And it's at that point, one member of the congregation jumped to his feet. Akhirnya salah satu anggota parlemen langsung lompat ke kakinya, saudara. He interrupted the missionary and asked him to tell him exactly when that happened. Kemudian dia minta untuk berapa saat dijelaskan kapan hal itu terjadi. So the missionary told the congregation the date. Misionaris itu kemudian menjelaskan kepada semua dewan yang ada mengenai tanggalnya, waktunya, saudara. Then the man in the congregation told his story. Dan orang yang ada di jemaat itu kemudian ceritakan cerita itu, saudara. On the night of what happened to you, it was morning over here in this country. Pada malam waktu terjadi hal itu kepadamu adalah hari pagi kami ada di sini, katanya. I was about to play golf. Saya waktu itu hendak pergi bermain golf. But just had this prompting to pray for you. Dan dia katakan, tetapi kemudian muncul sesuatu untuk merasa mendoakan engkau. The prompting of the Lord was so strong that I called other men in the church to meet me in church to pray for you. Rasa yang diberikan oleh Roh Kudus itu begitu kuat sehingga terpaksa saya bertemu dengan seorang lagi yang ada di gereja untuk berdoa buat kamu. Would all those men who met with me to pray that day stand up? Akhirnya semua pria yang ketemu dengan saya pada waktu itu, kami berdiri dan berdoa. And the men all stood up. Dan semua pria-pria berdiri, saudara. And there were exactly 26 men. Dan tepat persis ada 26 pria yang berdiri pada waktu itu berdoa, saudara. You see, if you obey God's command, you will walk on water. Saudara lihat, ketika kita sungguh taat dengan perintah Tuhan, kita akan berjalan di atas air. You'll be able to do the impossible. Saudara akan mampu melakukan perkara-perkara yang mustahil. Like protecting a missionary thousands of miles away. Seperti melindungi seorang misionaris ribuan kilometer, ribuan mil jauhnya, saudara. See, Peter got out of the boat and walked to Jesus. Saudara, Petrus akhirnya dia keluar dari perahu dan berjalan di atas air menuju kepada Yesus. Then came the unfortunate English word, but. Dan kemudian ada dari kata bahasa Inggris tadi, boat, saudara. Matthew 14:30 reads,
Matius 14 ayat 13, saudara. But when he saw the wind, he was afraid and beginning to sing, cried out, Lord, save me. Yang dimaksudkan tadi kata but adalah tetapi. Tetapi ketika dia melihat angin, dia menjadi takut dan mulai tenggelam, berseru, Tuhan, selamatkan aku. Peter began with his eyes on Jesus. Petrus mulai sudah tidak berfokus matanya kepada Yesus. Then he took his eyes off of Jesus, saw the wind, and began to sing. Ya, dia sudah tidak melihat kepada Yesus dan kemudian dia hanya mulai melihat angin dan badai, saudara. This gives us the third key to walking on water, a fixed Ini memberikan eyes kepada on kita Jesus. kunci ketiga, saudara. Kunci ketiga untuk berjalan di atas air, di mana mata kita harus terpusat kepada Yesus. See, when you look at the problems in your life, you will become fearful. Saudara, kalau saudara lihat terus masalah dalam hidup saudara, saudara akan jadi ketakutan sendiri. But when you look at God, there's boldness and courage and confidence will fill your heart. Tetapi ketika saudara lihat Tuhan, maka ada keberanian, ada ketenangan, ada keteduhan, saudara. Now, sometimes this confidence, this faith will enable you to walk on water. Dan kadang-kadang rasa percaya diri ini akan memampukan saudara berjalan di atas air. Now, one of the favorite quotes of this truth comes from a Holocaust survivor, Corrie ten Boom. I'm not sure how you translate in Indonesian, but in English, it reads, if you look at the world, you'll be distressed. If you look within, you'll be depressed. If you look at God, you'll be at rest. Saudara, salah satu kutipan kata-kata dari seorang yang bernama Ibu Corrie ten Boom, dan dia berkata, jika kamu melihat dunia, kamu akan tertekan. Jika kamu melihat ke dalam, kamu lebih akan depresi lagi. Tapi jika engkau memandang Tuhan, kamu akan penuh dengan istirahat, dengan kelegaan. You know, Peter started with his eyes on Jesus. Saudara tahu, Petrus dia mulai dengan memusatkan matanya kepada Yesus. He was at rest and so was able to walk on water. Dia ada dalam kelegaan, dalam istirahat, sehingga dia mampu berjalan di atas air. When he took his eyes off Jesus and saw the wind, he began to sing and became Ketika matanya sudah tidak tertuju lagi kepada Yesus, dia mulai terfokus pada angin, maka dia mulai tenggelam. Now note that Matthew says that Peter saw the wind. Nah, saudara, Matius berkata, Petrus melihat angin itu, saudara. Now, how do you see the wind? Bagaimana saudara bisa lihat angin, saudara? You can feel the wind, you can hear the wind. Saudara bisa rasakan angin, bisa dengar angin, saudara. Can you see the wind? Bisakah saudara lihat angin? No, of course you can't. So why did Matthew tells us that Peter saw the wind? Tentu saja tidak bisa. Tapi bagaimana bisa Matius menjelaskan kepada kita Petrus melihat angin? Matthew was teaching us something that many of us experience. Matius sedang mengajarkan kita sesuatu dari banyak yang kita alami, saudara. See, very often the strong winds in our lives are just perceptions in our minds. Saudara, banyak kali akan badai yang begitu kuat dalam hidup kita hanyalah persepsi. The winds against us are not able to drown us, but you perceive that it can. Angin sebenarnya tidak bisa membuat kita seperti itu, tapi hanya persepsi kita lah yang menjadikannya seperti itu. You saw the wind in your mind. Saudara melihat angin itu di dalam pikiran saudara. And so you were overcome by what you saw, not with your eyes, but with your mind. Jadi saudara dikuasai atas apa yang saudara pikirkan, bukan dengan apa yang saudara lihat. That's why the Bible says in Romans chapter 12 verse 2. Makanya Alkitab berkata dalam Roma 12 ayat 2. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Janganlah mengikuti pola dunia ini, tetapi diubahkanlah kita dengan memperbaharui pikiran kita. Kemudian kita dapat melihat, menguji, dan menyetujui apa yang menjadi kehendak Tuhan, kehendaknya yang baik, berkenan, dan sempurna. So you renew your mind to see correctly. Jadi saudara membaharui pikiran saudara agar bisa melihat dengan tepat, akurat. To see the will of God which is good, pleasing, and perfect. Untuk bisa melihat kehendak Allah yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. So how do you see rightly? Nah, bagaimana saudara bisa melihat secara benar dan akurat, saudara? You got to replace your old ways of thinking with the Bible's way of thinking.
Saudara harus mengganti akan pola pikir yang lama dengan pola pikir Alkitab yang baru. So in other words, you must read your Bible. Dengan kata lain, saudara harus membaca Alkitab saudara. Better still, you memorize the Bible. Malahan lebih baik saudara menghafal Alkitab saudara. Do you do your daily devotions every day? Apakah saudara melakukan akan devosi harian saudara setiap hari? Because if you don't, you will not be able to replace your old ways of thinking with the truth of Scripture. Karena kalau saudara tidak melakukannya, saudara tidak mampu akan mengganti pola pikir yang lama dengan kebenaran-kebenaran Alkitab saudara. You will not be renewing your mind. Artinya saudara tidak membaharui pikiran saudara. You will not be able to see the way God sees. Berarti saudara tidak akan mampu melihat bagaimana cara seperti Allah melihat. And when you read the Bible and comes across the command, obey it. Dan ketika saudara membaca Alkitab kemudian muncul ada perintah, langsung taat. Don't argue with it. Jangan berdebat dengan itu saudara. Just obey. Hanya taat saja. And what happens to you when you obey the Scripture? Dan apa yang terjadi dengan saudara ketika saudara mentaati akan ayat-ayat firman Tuhan? You remember the Scripture. Saudara akan ingat akan ayat itu. And when you remember the Scripture, you are fixing your eyes on Jesus. Dan ketika saudara mengingat akan firman Tuhan itu, berarti saudara sedang memusatkan mata saudara kepada Yesus. Because the Bible is the Word was God, and the Word became flesh and dwelt among Karena us. Alkitab itu adalah firman Allah, adalah Allah sendiri dan kemudian menjadi manusia, saudara. See, the Word is Jesus. Artinya firman itu adalah Yesus. When the Bible is in your heart, your eyes are fixed on Jesus. Ketika Alkitab itu ada dalam hati saudara, berarti mata saudara sedang tertuju berpusat kepada Yesus. Now, to walk on water, the fourth and final key is to take the faith step. Nah, saudara, kunci yang keempat berjalan di atas air dalam kata baut tadi adalah T, ambil langkah iman. See, even though Peter sank and needed rescuing by Jesus, at least he got to get out of the boat, to walk on water. Saudara, ya sekalipun Petrus dia tenggelam dan harus diselamatkan oleh Yesus, tapi paling tidak dia sudah keluar dari perahu, saudara. The other 11 disciples, Ya, murid 11 yang lain, they remain in the boat. mereka tetap di dalam perahu, saudara. They will never be able to tell their grandchildren how they once walked on water. Mereka tidak mampu menceritakan kepada anak cucu nanti bagaimana mereka benar bisa berjalan di atas air. Because they never took the faith step to get out of the boat. Karena mereka tidak pernah mengambil langkah iman untuk keluar dari perahu. See, what kind of stories do you want to tell about your life? Saudara, cerita atau kisah seperti apa yang saudara mau ceritakan mengenai hidup saudara? Jesus says in John chapter 10, verse 10, Yesus berkata dalam Yohanes 10 ayat 10, I've come that they may have life and have it to the full. Aku datang agar mereka mempunyai kehidupan dan mereka memilikinya sepenuhnya. See, Jesus came to give us a full life, a rich and satisfying life. Saudara, Yesus datang untuk memberikan kita kehidupan yang penuh, kehidupan yang kaya dan yang memuaskan. And the only way you're going to get a rich and satisfying life is to live by faith. Dan satu-satunya cara untuk mengalami hidup yang kaya, yang sempurna, dan yang penuh itu adalah hidup dengan iman. That means you have to take faith steps every day. Artinya, saudara harus mengambil langkah iman setiap hari. Scripture says without faith, it's impossible to please God. Alkitab berkata, tanpa iman mustahil kita berkenan kepada Allah. If you want your life to please God, you got to live a life of faith. Kalau saudara ingin benar-benar mengalami kehidupan saudara, saudara harus benar-benar hidup dalam iman. Let me end this message with a story of a couple who lived by faith, Tony and Ashley. Saudara, izinkan saya akhiri khotbah malam hari ini dengan sebuah cerita mengenai sepasang suami istri bernama Tony and Ashley. Now, when Tony was diagnosed with cancer, he tried many ways to find a cure. Nah, sewaktu Pak Tony ini didiagnosa kanker, maka dia berusaha cari banyak cara untuk bisa menyembuhkannya. He would burn religious papers mixed with water to drink. Bahkan saudara dia membakar akan
kertas-kertas rohani, kemudian agar dia bisa minum, saudara. Itu salah satu caranya. He would drink dry wine with scorpions inside. Oh, bahkan dia minum ada seperti air beras seperti itu ditambah dengan kalajengking dan hal-hal yang seperti itu, saudara. He even sat on the roof of his mother-in-law's house in the rain, hoping for lightning to strike him. Bahkan dia berada di atas atap dari mertuanya, saudara, menunggu agar kilat halilintar menyambar dia. But nothing worked. Tapi tidak ada yang menghantam terjadi, saudara. In this challenging situation, his wife, Ashley, was brought to church. Nah, dalam situasi yang penuh tantangan ini, istrinya Ibu Ashley ini datang ke gereja. She came to believe in Jesus. Dia datang dan percaya kepada Yesus. And she was baptized. Dan kemudian dia dibaptis. On her baptism, Tony came to witness the baptism. Pada hari ibu ini dibaptis, Pak Tony ini datang untuk menyaksikan, saudara. At the baptism service, he collapsed and was rushed to hospital. Dan pada waktu acara baptisan itu, Pak Tony ini pingsan dan langsung dibawa ke rumah sakit. He was operated on immediately because the tumor had grown too large for his head to contain. Dan dia langsung dioperasi karena tumornya semakin membesar, saudara, semakin membesar, tidak bisa ditampung lagi oleh kepalanya, saudara, otaknya. Now, after the 14-hour operation, there were complications, and so there was another 11 hours of operation. Jadi setelah 14 jam dioperasi, ada komplikasi terjadi, sehingga terjadi lagi 18 jam dioperasi tambahan, saudara. They eventually cut out 1/4 of his brain, as you can see the picture. Akhirnya seperti dalam foto ini sudah lihat, otaknya ada bagian otaknya yang dipotong dan dikeluarkan. Now his body couldn't take the 24 hours of surgery, and so he fell into coma and became a vegetable. Tubuhnya ini sudah tidak tahan dalam 24 jam operasi itu, sehingga dia koma dan tubuhnya nyaris kelihatan seperti sayuran, saudara. On the 4th day of the coma, Tony's father and his wife Ashley were told that Tony was basically dead. Dan pada hari yang keempat dalam keadaan koma itu, ayahnya dan istrinya ini diberitahu bahwa keadaan Tony sebenarnya sudah meninggal. His lungs had failed. Karena paru-parunya gagal. His kidneys had 90% failed. Juga bagian ginjalnya 90% gagal. The other organs were dying. Organ-organ lainnya sudah mati, sudah tidak berfungsi. And so they were told to prepare for Tony's death. Jadi mereka diberitahu agar segera mempersiapkan kematian daripada Tony ini, Pak Tony. An amazing thing happened. Tapi hal yang mengagumkan luar biasa terjadi. In Tony's words. Dalam kata-kata Pak Tony ini. On the 5th day, after the doctors confirmed I was dead, I had a vision. Dia berkata pada hari yang kelima setelah dikonfirmasi oleh dokter bahwa dia sudah meninggal, dia dapat penglihatan. I saw myself standing up. Saya melihat diri saya berdiri, katanya. Actually, I was still in the ICU bed. Sesungguhnya masih ada di ruang tidur ICU. Then a voice said, "Look up." Kemudian ada suara yang berkata, and I looked up and suddenly the sky opened. Kemudian saya lihat ke atas, saya lihat seperti langit terbuka. The clouds parted and I saw a light. Kemudian bagiannya terbuka dan saya lihat ada sesuatu yang hidup. And I thought, why is the sun coming down towards me? Dan dia katakan, kenapa sinar matahari itu datang langsung kepada saya? And then I realized it was not the sun, it was a being. Dan kemudian dia menyadari ternyata itu bukanlah matahari, tetapi ada satu sosok. The being is wearing a gown of light. Sosok itu mengenakan gaun yang sangat terang. And he is and my wife had been a Christian for some time, has shown me in books what the face of Jesus looks like. Dan istri saya sudah menjadi Kristen beberapa saat, dan dia pernah menunjukkan kepada saya lewat buku atau apa yang ada mengenai Yesus. So the face that I saw in this being was the same face in the face of those books. Jadi wajah sosok yang saya lihat itu sama wajahnya dengan sosok yang diperlihatkan di buku itu. Because God didn't want this stubborn, silly man to wake up from his coma and think that it is some other God. Karena Tuhan memang ingin orang yang seperti bodoh ini, yang ini supaya melihat bahwa sungguh akan
memang ada Allah. He wanted me to know for sure that he is Lord Jesus, whom I cannot deny anymore. Dia ingin agar saya tahu bahwa itu adalah Tuhan Yesus agar saya tidak bisa menyangka lagi. And twice Jesus called my name. Dan 2 kali katanya Yesus memanggil nama See. saya. Tony, Tony, don't be afraid. Dikatakan, Tony, Tony, jangan takut. Remember, I will walk in front of you for the rest of your life. Ingat, aku akan berjalan di depanmu untuk seantero hidupmu. Then the vision disappeared. Dan kemudian penglihatan itu hilang, saudara. Now on the 7th day, Tony woke up. Pada hari yang ke-7, Pak Tony ini kemudian dia bisa sadar, saudara. But because a quarter of his brain has been cut out, he's now a paraplegic. That means he cannot use his arms and legs. Dan karena ada 1/4 bagian dari otaknya sudah diambil, saudara, maka artinya dia sudah belum bisa menggerakkan tangan dan kakinya, saudara. And the doctor says he's going to sit on a wheelchair for the rest of his life. Dan dokter berkata dia nanti cuma akan berada di kursi roda sepanjang hidupnya. But one day, Tony said to God, Tapi satu hari Pak Tony ini berkata kepada Tuhan, God, I need to know you. Tuhan, aku ingin mengenal Engkau. So I need to read the Bible. Jadi saya perlu baca Alkitab. Miraculously, his little finger on his right hand could move. Saudara, awalnya jari jemarinya satu ini tidak bisa bergerak, saudara. And so with that, he's able to turn the pages of the Bible. Tapi akhirnya setelah itu dia mampu untuk memilah-milah akan ayat-ayat bagian lembaran-lembaran yang ada dalam Alkitab. So he started reading the Bible. Jadi kemudian dia mulai membaca Alkitab. He started from Genesis. Dia mulai dari kitab Kejadian. When he finally reached the last word of the book of Revelation, Ketika pada akhirnya dia tiba pada kata terakhir yang ada di kitab Wahyu, he felt that his legs were on fire. dia merasa kakinya terasa seperti berapi, saudara. Thinking that his legs was on fire, he jumped to his feet. Dia pikir kakinya lagi terbakar, makanya dia melompat dari kakinya, saudara. Suddenly he realized he's standing. Tiba-tiba dia menyadari bahwa dia lagi berdiri. He tried walking. Dia mulai berjalan, saudara. In a few days later, he was running in the park. Beberapa hari selanjutnya, dia sudah berlarian di taman. After a few months, he was ballroom dancing with his wife. Setelah beberapa bulan, dia sudah bisa melakukan dansa di ballroom bersama dengan istrinya. A few years later, he did an MRI in Australia. Beberapa tahun kemudian dia melakukan tes MRI yang ada di Australia. They found that his brain was whole again. Dan mereka menemukan ternyata otaknya sudah menjadi utuh kembali. Doctors say that's impossible. Dokter berkata ini mustahil. Only the liver can regenerate, not the brain. Hanya liver yang bisa regenerasi kembali, bukan otak, kata dokter. Yes, it's impossible, but with Jesus, all things are possible. Ya, memang mustahil. Tetapi bersama dengan Yesus, segala sesuatu bisa terjadi. Tony and Ashley begin by believing in Jesus. Pak Tony dan Ibu Ashley ini memulai dengan percaya kepada Yesus. They obeyed the commands of Jesus. Mereka mentaati perintah Yesus. They affixed their eyes on Jesus. Mereka memusatkan, menunjukkan mata mereka kepada Yesus. Then they took the faith step. Dan kemudian mereka mengambil langkah iman, saudara. Then Tony and Ashley walked on water. Dan Pak Tony dan Ibu Ashley sungguh berjalan di atas air. They experienced the impossible. Mereka mengalami yang namanya kemustahilan. How about you? Bagaimana dengan saudara? Are you ready to walk on water? Apakah saudara siap berjalan di atas air? Let's pray together. Mari kita berdoa bersama-sama. Father, I want to pray for everyone who is in this service. Bapa, aku mau berdoa buat setiap orang yang ada dalam ibadah ini. Many of us know that God, you are the God who is able to do the impossible. Banyak dari kami tahu bahwa Engkau adalah Tuhan yang mampu melakukan perkara-perkara mustahil. I pray for today, God, that Lord, our thinking will move into our hearts and our spirits. Aku berdoa hari ini, pemikiran kami akan bergerak dalam hati kami dan roh kami. That faith will rise within our soul. Perkenanan akan bangkit melalui jiwa kami.
that we are also able to do the impossible because of you. Bahkan kami juga mampu melakukan perkara-perkara mustahil So that karena we can Engkau. indeed bring glory to you, our God. Sehingga kami bisa membawa kemuliaan hanya bagi Engkau, Tuhan. So I pray for every one of us that God, indeed, our belief in you will deepen with each passing day. Oleh sebab itu aku berdoa untuk setiap kami, biar percaya kami kepadamu akan semakin mendalam di hari-hari kami ke depan. And we will live a life of radical obedience to you, Jesus. Dan kami akan menjalani kehidupan ketaatan yang radikal kepadamu, Tuhan Yesus. That whatever happens in our lives, we will never take our eyes off you, Jesus. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, kami tidak akan memalingkan atau tidak memusatkan mata kami kepadamu, Tuhan Yesus. Perhaps with some fear, but Lord, help us to always live by faith. Sekalipun akan ada ketakutan, tetapi tolong kami selalu, Tuhan, untuk hidup dengan iman. As we take that faith step in obedience to your command. Pada saat kami ambil langkah iman dalam ketaatan kepadamu, Tuhan. May our eyes be open to see that you are able to do the impossible through us. Biar mata kami terbuka untuk kami melihat bahwa Engkau mampu melakukan perkara-perkara mustahil bagi kami. So that indeed we will live the way Jesus lived. Sehingga sesungguhnya kami hidup sama seperti Yesus hidup. And people around us will see Jesus in us. Akan banyak orang-orang di sekeliling kami melihat Yesus di dalam kami. So that they will also worship our Lord Jesus Christ. Sehingga mereka juga akan menyembah Tuhan Yesus kami. And we pray all this in the blessed name of Jesus. Dan kami berdoa semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati. Amen. Amin.